तथापि कोण आश्चर्य ते बाहेर राहून मिसिक आता पोलिस समस्ते आश्चर्य आस्ते आस्ते जय भी समस्ते टिके आता टिके भागे देवा समस्ते जब आरंभ करियो जब आरंभ करे भगवान समस्त भगवान को नाम देवा समस्ते जय भी टिके दुई हाथ ऊपर को टेकी देवा समस्ते बसले कहबे जय जगन्नाथ जय si kamu ତାଙ୍କୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 0% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେ ବିଜନେସ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ତା ସହିତ ପେନସନ ବି ମିଳିବ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ସେ ବୋଧେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଆମର ସୁଭାଷ